Ayan, ate, ang dami mong bisita ha. Kala ko sa amin eh. Kala ko sa amin. Kala ka amin. Birthday! Happy birthday! Ang dami may birthday din eh. Happy birthday! Happy birthday! Ate, ang dami yung ka-birthday mo din eh. Eh, magpapakanta din tayo. Mga kabudaw! 7:34 in the evening. Dito ako ngayon sa Sam G House, dito sa Barangay San Roque, at we're celebrating my sister-in-law's birthday. So thank you ate for the treat. We wish you a happy birthday and more treats to come. Unang subo sa'yo ate, para sa'yo ha. Kuya Rico. Happy birthday. Happy birthday muli. Happy ate. Ate, message daw. Canterbury. Oh, ay idol. Camera siya eh. Yes, happy birthday ate. Happy birthday ate. Daming bisita mo te oh. Oh, daming bisita ng ate. Ha? Kaya nga oh. Dami oh. Kuya Rico. Yan. Happy birthday. Sam G House. Wala sticker ko din eh. Ay, niloksan mo pa. Niloksan mo. Ay, hello. Ay, nakain kami. Ako yan, anong message mo sa ate? Happy birthday. Ayun, nakita mo naman ha, vegetarian si Best G. Vegetarian si Best G. Sa ate, message sa ate. Yan. Idol, bati sa ate. Ayun, kita mo naman. Ate Donna, happy birthday kay ate. Adona daw. Ay, kadami na mo, oh. Happy boy, happy birthday. Tineng, oh, happy birthday. Ate, ang dami mong bisita din eh. Ang dami mong bisita ate, oh. Happy birthday, Ate Maureen. Thank you for the treat.